Okey, bila kita replace block tu, kita kena ingat, okey, kenapa kita nak replace, kadang-kadang kita nak load dan juga kadang-kadang kita nak store. Jadi, masa kita nak tulis dekat dalam memory block tu nanti, ada satu nama dia algoritma kita panggil sebagai write policy. So, masa kita nak tulis dekat dalam memory tu nanti, bila kita nak replace satu-satu cache line tu nanti, kita kena check adakah memory yang ada dekat dalam cache tu telah diupdate. Okay, telah diupdate. Jadi, must not overwrite a cache block unless main memory is up to date. Okay, so ini adalah cache punya line. Okey, pada time 1 katakan ada berlaku data yang berubah kat sini x sama dengan -1 lah katakan macam tu. Okey. So saya ubah ada processor dah ubah value di result dekat dalam tu. Okey, so bila katakan berlaku cache miss. Ada berlaku cache miss dan line ni yang kita nak gantikan. Okey, line yang baru saja berlaku update ni kita nak gantikan dengan blok yang baru. Okey, kita nak gantikan dengan blok yang baru. Jadi, sebelum dia nak replace content dekat dalam ni, yang mana X sama dengan -1 tu, kita kena update dulu. Okey, kita kena update dulu ke dalam main memory. Okey. So, kena refer balik pada RAM. Okey, main memory ni. Okey. X sama dengan X sama dengan -1 tu dah tukar ke belum? Dah update kan ke belum? Macam tu. Okay, so and then do remember multiple CPU may have individual cache. Okay, so kita kan ada banyak core kan, dan setiap satu core dia ada separate instruction cache dan juga data cache. Okay, so bayangkan satu processor yang ada multiple core, so kita kena update dia dekat dalam main memory. So IO may address main memory directly. Okay. So there are a variety of write policies. Okay. Yang kali ni pada chapter ni saya cuma terangkan 2 saja. So yang pertama adalah kita panggil sebagai write through. Kalau dalam write through, all writes, maksudnya operation writes, go to main memory as well as cache. Okay, so ini adalah CPU. Okay, ini adalah CPU. Dan kemudian cache ada dekat dalam CPU tu juga. Okay, ini adalah kita punya RAM. Okay, so bila ada update dekat sini, -1 dekat sini. So pada masa yang sama, -1 tu kita akan update juga. Maknanya dia akan issue the instruction to update at both sides. Okay, satu dekat dalam cache dan satu lagi dekat dalam RAM. Okay. So, multiple CPU can monitor main memory traffic to keep local cache up to date. So, disebabkan kita ada beberapa core, so maybe one core can monitor lah, okay, the content of the local cache supaya dia boleh up to date dengan yang dekat dalam RAM ni tadi. Okay. However, walaupun dia up to date, maksudnya dia very high performance lah, sebabkan dia cepat sangat, dia update terus masa tu. Okay, so kita panggil dia sebagai high performance. So tapi disebabkan dia high performance, it require lots of traffic. So bayangkan kita first kena update dalam cache dan pada masa yang sama kena update juga dekat dalam main memory kan. Jadi memerlukan banyak traffic. So disadvantage dia adalah dia akan slow down the write time. Okay, dia akan slow down the write time. So do remember, cache is very near to the CPU. Okay, location tu sangat penting So cache is very near to the CPU. Jadi dia punya time taken to write, okay, read and write tu adalah lagi cepat berbanding dengan dekat dalam RAM. So bayangkan kita nak tulis pada kedua-dua tempat. Okay, so the memory access, memory access will be higher disebabkan kita nak kena tulis pula dekat dalam RAM. Okay. Write back pula. Okay, this is another policy yang ada dekat dalam cache ni. So, nama dia write back yang mana dia akan update initially dalam cache sahaja. Okay.
So ni dekat dalam cache. So any update dia akan buat dulu dekat dalam cache. Okay. Kemudian dia akan set dekat situ ada satu nama dia set bit. Okay, set bit tu kalau dia satu bermaksud data tu baru saja dia update dekat dalam cache. Okay. So kemudian if block is to be replaced, write to main memory only if update bit is set. So kalau bit tu ada satu, bit set tu satu, bermaksud dekat dalam main memory block tu kita kena tukar juga, kita kena updatekan dia. Okay, dengan data yang baru. Okay. So other cache will get out of sync. Okay, other cache will get out of synchronization. So the IO must access main memory through the cache. Okay. So kalau dalam bentuk performance, okay, 15% of the memory references tu kebanyakannya time taken to dalam memory reference ni lebih kepada memory writes lah sebenarnya 15% daripada tu. Okay. Jadi kita kena macam the approach tu is very different. Maksudnya akan berlaku bottleneck lah kalau macam kalau keep on kejap-kejap kita nak kena tulis, kejap-kejap kita kena tulis, kejap-kejap kita kena tulis. Okay. So that is very important lah to remember yang mana satu nak pakai. Sama ada write back ataupun write through. Okay. So write back akan minimize the memory write lah sebenarnya. Okay. Cuma bila kita gunakan set bit ni, okay, we need extra hardware. Okay, you need to check first. Oh, ada satu set bit ni pula. Kita kata macam tu. Okay. Jadi macam kalaulah tiba-tiba terus sahaja ganti, nanti data tu tak update. Jadi first kena ada satu checker lah. Kita nak check set bit tu lah nanti. Okay. So that's the end of the session. Okay. So thank you and bye.